गाइस सबके मोर कोरापुटिया झर आशा करते भल रही बिंदास थे। तो आज आम नंदपुर टारे जोटा कि विश्व आदिवासी दिवस पालन कर आसीचु आमर नंदपुर जी क्रिएटर मैंने अच्छा समस्त आबे आम बर्तमान तो पहुँची गलु जोटा कि आम विश्व आदिवासी दिवस से गरटारे। तो एबे आम जीवु जोटी आमर नंदपुर हाटपदा टू राली कराब। आपण मैंने वीडियो को फर्स्ट रु लास्ट जाए देखु बिना स्किप करी। तो पूरा आज पूरा मजादार अच्छी जोटा कि आम देशिया कल्चर जोटा अच्छी समस्ते माने जार जार निजर निजर कल्चर देखुंत आपण मैंने वीडियो को शेष जाए देखु। सब मोर कोरापुटिया भाई बहन के नमस्कार। अरे मुझे ट्रावेल कृष्णा तो जानी रही सके कि विश्व लगे आमर आदिवासी दिवस पालन कलानी। अरे आम मिसा नंदपुर लगे पालन कलुनी। अरे गाला वर्ष बेसी वर्षा होगा ए वर्ष भगवान प्रार्थना कलें वर्षा नुआ आस। तो ए वर्ष टे नाच गीत करबू। अरे जानी रहीसा के वीडियो बोले के विश्व आदिवासी दिवस लगे एहसास नहीं बोले आमर वीडियो देखिक मनोरंजन करा। अरे श्रद्धा हुआ राली स्टार्ट करूँ। कार बाजा का शुणी होने मात्र जार मन चाहिए से मैंने डेउच नाचुंट बर्तमान बस स्टाण्ड एमती पड़ते अच्छे मस्त लगुच मस्त टेंशन आते म्यूजिक बिगला नहले से टुरु डड़ा बुड़ू बड़ा बड़ा कलिया केदला परा करथिले भल मारछन्ते मोय मिसा बगर पकछि ए दे एपनी झगड़ा सब भेड़ा मान के कर दे उड़े आमे यार से स्कूल अरे गोड़ तोर चली जाऊ हम सब ए बड़ भारी गले
ଏବେ ଆସି ଫଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଫଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଭାଷାରେ ଫଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ମାନେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଏପଟେ ଅଛି ଦିଦି ହ୍ୟାଲୋ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ସେଟା ତ ଏବେ ଭାଷଣ ଦେବେ କିଛିଟା ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାରି ରୁହନ୍ତୁ ହେଲା आदिवासी ये तीर है कमान शहीद लक्ष्मण नायक हमर रहे शहीद लक्ष्मण नायक हमर रहे शहीद लक्ष्मण नायक हमर रहे बिरसा मुंडा हमर रहे एक तीर है कमान एक तीर है समान आदिवासी एकता जिंदाबाद आदिवासी एकता रखिबा श्री मोदली आज्ञा श्री যদি জন জনকর 2 লক্ষ 3 লক্ষ লোক যদি ଯିବେ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମ ଆଦିବାସୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର କୋଟ ନା କୋଟ ଲୋକଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 23 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଆସିଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ ଆମର ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୋଉ କହିଦେଲେ ମିଶିକିରି ସେ କଲେଜଟା ତିଆରି ହେଇଛି ପାଡୁଆ ସେ ବାବୁ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପିଲାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇ ଆଜି କିଛି ପିଲା ଓଏସ୍ କିଛି ପିଲା ଡାକ୍ତର ଏବେ ଖାଉଛୁ ଠିକ୍ ନା ତାଙ୍କର ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବର୍ଷା ବି ଆସୁଛି ସମସ୍ତେ ଖାଉଛନ୍ତି ବାକି ବସିବା ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଡାଲମା ହେଇଛି ତ ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏତେ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ମଧ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ବି ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଖାଇସାରିଲି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବର୍ଷା ଆସୁଛି ଖାଇସାରିଲି ମାତ୍ର ଟିକେ ଥଣ୍ଡାରେ ଖାଇଲି ତ ଚାଲ ଏବେ ଟିକେ ସୁପ୍ କରିବାର ଅଛି ତ ଚାଲ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୁକି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଏଇଟା ଅଛି ପିଅ ଲୁକି କରି ଖାଉଛନ୍ତି ମାନେ ମାଇକି ଖାଇବେ ବୋଲି ବଲଗର ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆମର ନନ୍ଦପୁରର ବିଶ୍ୱ ଆଦିବାସୀ ଦିବସ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଲା ଆଉ ବାକି ମୁଁ ଯାଉଛି ଘରେ ବାଟରେ ଅଛି ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରିନାହିଁ ବୋଲି ମନେ ପୁଣି ଥରେ ଛିଡ଼ା କରି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଲାଗିନାହିଁ ତ ହାଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ ଏତିକିରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି सबके मोर कोरापुटिया जुहार।